ए बासगृह जेरुसालेम परिवर्तित ए बासगृहर गृहकर्ता श्रीमान अविनाश राय चौधरी एवं परिवार वर्गर समस्त सदस्य आशीर्वाद चुप तू अरे आप सर्वनिष्ठ खंडन करो सर्वशांत हो सर्वशांत सर्वनिष्ठ ये आपण कौन सब एठी करछन्ते हिंदू मते पूजा पाठ मुस्लिम मते नमाज और क्रिश्चियन मते प्रेयर सिद्ध पुरुष रामकृष्ण परमहंस पूर्णिमा रात्रि कहले वत्स एथे तुमको केतोटी जन्म देखा जाउछि सेमाने उत्तर देले तीनोटी तापर रामकृष्ण हसी कहले जे आकाश रे किंतु गोटिए जन्म अछि तीनोटी नुहे ठीक सेमती जीसु अल्लाह भगवान एमानकर ना सिना अलग अलग किंतु से परमेश्वर होछि से सर्वधर्म पर विश्वास रखी बापन परिवार शुभकामना आपणकर सर्वधर्म को सम्मान देवार भावना सतरे मते अभिमान बहु वर्ष पर पुणी थे रज उत्सव तो मोर आपण एवं आपण माध्यम अन्य पंडित मान अनुरोध जे ये रज उत्सव सामिल तापर आपण बाबू मो कथा के सुनलाती किंतु मामू काम नहला जाए कोई मिलानी अभाव नहीं ताको दादा दाबड़ी ताको दादा दाबड़ी कारण देख किसी नहीं बा ओ मैनेजर हां सर सब ठीक ठाक तो हां सब ठीक ठाक लिखा दियो सब चाइना कोन की जो बोले नहीं क्या मत पार्टी लगी मुझे जीवी आ गया लड़का खाई जाऊ या साइड पड़े का लड़का जहारा ये इडियट लोग पर था इला अंकल आपण पुरोहित तो एमिति इडियट लोग पर कहबा किछ भला हैला हां तबे जानी तो ये पुरोहित तो कुमार गंगा ये परिस्थिति की कर दो पूरा बेंगा गले तो अब जा को आवडा आम घर टाटा हातरे जासु मो बेलो हातरे लाबाटा हातने बसिका अरे हमें एठी बसी चिकन मटन खाऊ एठी सलमान बेटा कौन खाऊ केजानी चिकन खाइबा भारी भल पाए और से राय चौधरी घरे निरामिष खाद्य करना भल लाଗୁଛି आवाज उनको गाड़ी जाऊँ हमें चिकन को पास हो गया वो देख के तो अरे आइडिया दे दो बेटा itu Salman itu orang ada itu ada chicken apa mereka ini एटी बते दवा कौन कसना था अब कोई काम करेगा ये चिकन पासों के दिल चुपड़े बिम्बा जी सीधा से सामान हाथ तेरे पड़ेगा
କଣ ମତେ ଦେଖି ବୁଝେଇ ଏଇଟା ପଛରେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଦେଖା ଆଉ ସାଥେ ଇଏ କଣ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ଖାଇକି ପେଟ ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି କହୁଥିଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାଜି ନଥିଲା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ ବାବା ବର ହରି ଟିକା ଛୁଡ଼ା କାନେ ତୁ ପଇସା ଉଞ୍ଚୁରି ଯିବରେ ଆରେ ଥନ୍ତଲା ଫୋନ করে ଭଲ କି ଏ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣିଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି ପଟେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥାଟା ଆଦାୟ କରିବି ବାସ୍ अयो पुराइते बोलो हरि मास्टर को जाइली की सिंगड़ा पकुड़ी बाइगणी बोरा इनती ने भगवान घरे पूजा पाठ सब चली बेले किए किए अपकर्म करिचे जजमान आमे हेलु रक्षक ब्राह्मण आम द्वारा ए सब कार्यक्रम होई बोलो हरि आज्ञा मु जण ब्राह्मण सन्तान मु आज्ञा राम को की पशु करबी एई लिंगा दे दिलो मते बेले जे पोरा सिंगड़ा मु दे दिली आज्ञा लिंगा नना मिछाटा काई बोलतो आपन को यज्ञ करे दिया हलाने बोली आपन मो मैनेजर को दोष काई दउछन आज्ञा बाबू आज्ञा आपन विश्वास करो आपण चुप रहो हम बाय बाय के लिए गांव पर चले गए मो कथा नहीं बोलो हरि ए लिंगा दे दिलो बाबू तो तर मते ले दिले को पड़ियो दिए अरे टिंगा तो भैया बहुत देखी है टिंगा ला ला ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନବା ଯାହା ହାତର ମେହେନ୍ଦି ଯେତେ ବେଶୀ ଗାଢ଼େ ତାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ବର ମିଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ପାଇଛି ଯେ ସେ ରାଜକୁମାର କି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ରାଜକୁମାର ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପିଠା ଖାଇଟା ରୁମକୁ ନେଇଛ ସୁକୁମାର ରୁମକୁ ଆସିଲା ଖାଇ ଆଉ ଶୁଣ ଭାଉଜ ଏଇ ଲଳିତା ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାନ୍ନା ଟିକେ ଖସେଇ ଦେଲୁ କଣ କହୁଛ ମଙ୍ଗଳ ବାପା ଜଲ୍ଦି କାନି ଖସେଇଲୁ এই ফোনটা নে এটি যাহা সব হব ও রেকর্ডিং করবে ঠিক আছে সেপটে মিছি যাও এ যা হো হো হেলা হেলা କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ ଭାଉଜ ସବୁ ଓକେ କରିଦେବି পুরোহিতে କିଏ अरे बापू बोले नहीं राम 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 ये सब कौन चाची এদিকে আসিলো কি প্লিজ টিকে শোনো না তুমি স্পষ্ট করছো যে बोले অনেক বসতে নেই ফোন করে ওটা राम जा बाहर को ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି। ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲା ମୋର ଏଇ କାନିଟାକୁ ଛାତିରେ ପକେଇଦିଅ ନା, please। डाकियो मत मो फोन लागबनी फ्लाइट ମୁଁ ସିଧି ଲାଭ କରୁଛି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବି ଯେ ଦେଖ ଗିରିଧାରୀ ପୁରୋହିତେ ତମେ ଯଦି ମୋ ପଣତଟାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ନ ପକେଇବ ତେବେ ମୁଁ ବଡ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ମୋ କାନିଟାକୁ ତମେ ଖସେଇଛ ବୋଲି ପ୍ଲିଜ ପକେଇ ଦିଅ ନା थैंक यू ମେନସନ୍ ନ ଆଗରୁ हाँ ତମେ ନା हाँ ବଡ ଉଷୁମ ପୁରା ତସଲା କିରି ପରି ଉଷୁମ जहाँ पर भगवान बैठा हम लोग को मालूम नहीं काहे चौधरी घरे ब्राह्मण
ଥରେ ଖାଲି ଆମ ସଲମାନ ରାୟ ଚୌଧୁରୀର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିଦଉ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେ ଅବିନାଶ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ମାଗିଲା। আবাজা আল্লাহ কেবল ভরসা রাখো। ঠিক কথা কইছে। আল্লাহ মতো উঠা দিবি। আরে বড় বড় ছাড়িয়ে তো মনা করছেন। আরে ইয়ে এমপি ଆଜି ତୋର ଅସଲ ମୁଖାଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଖୋଲିବି। ଭଲ ଯାଅ ଦେଖିବ ଭଲ ପକେଇବି ତୁ ମତେ କଣ ଭାବିଛୁ କି ତାରି ପୁରୀ ତ ଡାକିଲେ କିଏ କହୁ କିଏ ଚାକର ଖା ଆଉ ପୁଅ ସର୍ବର ଖା ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଗୋଟେ କଳଙ୍କମୟ ଗୋଟେ ବିଭୀଷିକାମୟ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲହରି ସେ ଗିଧାରୀ ପୁରୀଟା କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ କହୁ କିଏ ହେଙ୍ଗାଟା ଧରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ମୁଁ ନେଇକି ଗାଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ଟିକେ ଆସିଥିଲା କି ଧରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଭଲ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାରେ ଏମିତି ସେମିତି ଆଣି ଛଡୁ କଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଏ ଟିଙ୍ଗା ଟୋନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ଦରକାର ଥିଲା। ସିଏ ଟିକେ ଯେତେ ଥର ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ ଥର ମାରିବି। ପୁରୋହିତେ ତମକୁ ଆମ ଗଙ୍ଗା ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। କହିଦିଅ ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି? ଓହୋ ଲଳିତା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ମୋ କଥା ତ କିଛି ବୁଝୁନୁ ଲୋ। କଣ? ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଗଲେ ନା ମୋର ଏ ପୈତୃକ ଇଜ୍ଜତଟା କେତେବେଳେ ପଳେଇବ କିଛି କହିହବନି। ପୁରୋହିତେ ତମକୁ ଯେମିତି କୁହା ହଉଛି ତମେ ସେମିତି କର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସକାଳର ଉଷ୍ମ ତତଲାଖିର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମ ଆମ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ତ ତମର ତତଲାଖି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତମେ ଟିକେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଦଉନ। ତମର ଏ ଉଷ୍ମ ତତଲାଗିରି ସିନେମା ରିଲିଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ନା। ରାମ 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 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳେ ତୁମେ ଅର୍ଥଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବ ଏବେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବ କି? ପୁଣି କେତେ ଦେଖିବ? ସକାଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏବେ ପୁରା ସଜେଇ ଦବ। ଆରେ ସକାଳେ ସିନା ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଥିଲା ଏବେ କଣ ଅସୁବିଧା? ଦେଖୁନ ମୋ ହାତରେ ପୁଣି ଥରେ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ 2 ଥର ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା କିଏ କହୁଥିଲା? ମୋ ହାତ ମୋ ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲଗେଇବି। ନମ୍ବର କେମିତି ଯାଉଛି? ହବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଲଳିତା! ହବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କିଏ କହିଲା ହବ? ହବାକୁ ପଡିବ ଅଳ୍ପ ତ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ସବୁ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ହବ।